Hi guys. So, ito yung decoration nila sa Pizza Nulok. Yun o. Yun o. Meron silang big Christmas tree. Ikaw na pala. Yan na guys. Ito na. Balikuan ito guys. Park ito dito sa Pitsanulok City. Nakatabi ang police station at isang malaking hotel doon na pangalan Pailin Hotel. Hi! Yan. Doon ako nakatira dati guys sa Pailin Hotel. Okay? Ayan guys. Grabe. Ito pa lang yun guys hindi nyo pa nakita yung ibang lights kasi pinatay na nila guys. Kasi ako nakapunta kasi gusto ko talaga midnight para walang tao. See? Grabe. Amazing. Kahit hindi sila nagpapasko dito, nagde-decorate sila talaga for a New Year. Kasi nagsiselebrate sila ng New Year's. Yan ito guys. Ito yung patras tayo guys para makita nyo yung malaking Christmas tree. Yan guys, oh wow, kita nyo yan. Oh, hi guys, yan oh, Christmas tree nila guys. Yun ang Christmas tree nila. Yung Christmas tree, laki siya guys. Yung mga yan guys, tara, pasok na tayo. Yan. Patras, yun oh. Wow. Yan guys, diba malaki ang tulong ni selfie stick guys para makapag-vlog. Yan, diba talaga grabe. Malaki silang Christmas tree guys. At saka may star. Ayan. Ayan guys. Yun. Malaki ang Christmas tree. Malaki. Yun guys bakwan pag ganyan kasi guys. So ayan siya guys. Ayan. Oh, may malaking Christmas tree sila yan guys. Christmas tree. Christmas tree nila guys. Yan. Meron silang pag ganyan dito. Yan guys. Sarap kaya maggumala kasi time check ngayon dito guys. Ngayon ngayong mismo sa paggala ko. 12:30 in the midnight. Kuha ko talaga siya guys na itong oras ako gagala.